ഗുരുജി സുരജി നാട്യത്തിനൊരു പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. ഇന്ന് അധ്യായം 2 നമുക്ക് അനു അജിത്തിലൂടെ ഇനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, അനു അജിത്ത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തൊഴുതോളൂ. நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று, நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று, நேரம் போவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதர, நேரம் போவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதராய நம அலை வாயுதே கண்ணா, என் மனம் அலை பாயுதே, പൂർണ്ണാനന്ദ മോഹന വേണുഗാനമതിൽ അലൈ പായുതേ കണ്ണാ കണ്ണാ நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று, நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று, நேரம் போவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதர, நேரம் போவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதராய நம அலை பாயுதே கண்ணா, என் மனம் அலை பாயுதே, പൂർണ്ണാനന്ദ മോഹന വേണുഗാനമതിൽ അലൈ പായുതേ കണ്ണാ കണ്ണാ நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று, நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்று, நேரம் போவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதர, நேரம் போவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதராய நம அலை பாயுதே கண்ணா, என் மனம் அலை பாயுதே, പൂർണ്ണാനന്ദ മോഹന വേണുഗാനമതിൽ അലൈ പായുതേ കണ്ണാ കണ്ണാ തൊഴുതോളൂ. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം.